Bueno, aquí vamos en camino a nuestro primer vlog de Davalia Ministries. Vamos a un lugar muy lindo que les vamos a presentar y queremos que ustedes conozcan. Se llama Place of Hope. Es un lugar muy chévere. Aquí vamos con mi esposo. Imagínense que es un lugar digamos que un lugar de paso para los niños que están en procesos legales, donde su familia de pronto por alguna razón, maltrato, abuso, por muchas razones, abandono, no puede tenerlos en casa o no es sano que estén con ellos. Entonces lo que hacen es que van a un hogar de paso, y este es un hogar de paso increíble, muy chévere, que conocimos, y por eso decidimos hacer este video para podérselos mostrar a ustedes. Ya les vamos a mostrar y contar de qué se trata todo esto. Vamos aquí en camino. Miren, aquí llegamos. Este es Place of Dice, Hope. deja que los niños vengan a mí. Lucas 18:16. Esta es una gente que literalmente construyó todo un barrio para niños que han abandonado o abusado o rechazado. Creó todo un barrio que se parece como si fuera literalmente un barrio de lujo verdad. Para estos Esto niños. es un barrio de verdad. Es increíble. Vamos a ir a que nos expliquen, que nos cuenten todo. Creo que es por aquí. La oficina, estas son las oficinas principales que vamos a ir, en donde manejan todo, y creo que nos vamos a sorprender de... Les vamos a mostrar, todo ya lo que llegamos hacen. aquí. Hello. Hola. How are you? Very well, ¿Cómo welcome. están? So I'm Jamie Vaughn, I'm the Director of Advancement Development here at Place of Hope, and then this is Janice. Hola, muchachita. Qué bueno tenerlas acá. Bueno, la idea es que ustedes nos cuenten sobre todo lo que es este lugar. So we're here with Jamie Vaughn, the Place of Hope, and we really want you to see this because it's just amazing. But before we see everything, I think there's always, from a blessing of a project like this, there's always a beginning that needs to be told. So, Jamie, we really want to know, before we get into what everything that's going on here is how did this happen? How did this get started? Yeah, so we were birthed out of Christ Fellowship Church. We're a completely separate entity, but we were birthed out of the church, out of a vision of the founding pastors who went to Romania in 1993 to 1998, and they saw the difference between a state-run orphanage and a church-run orphanage. Entonces, nuestra organización en realidad salió de la iglesia Christ Fellowship. Somos dos organizaciones separadas, pero en verdad salió, la visión salió de Christ Fellowship. Los pastores fueron a Rumanía. Entonces vieron como que la diferencia entre un orfanato que es dirigido por el Estado y uno que es dirigido por la iglesia. So they saw this need, and for a while they thought that they were going to go into missions elsewhere, but God really broke their heart and said that there was a need right here in the community, and that's when they recognized how broken our state was, and our state is privatized. So they really just responded to the needs, and they put out a call to the church to say, how can we as a community, outside of federal funding, outside of the federal government, how can we step up in the community and create something that's going to provide stability and hope for sibling groups, was the initial goal, and harder to place children in our community. Okay. Entonces, bueno, ellos pensaban que iban a entrar en misiones, ¿sabes? Internacional, pero en realidad sintieron como más el llamado de algo local, una misión local. Entonces vieron muchísimo la necesidad de lo que estaba pasando a nuestro alrededor, de que no estaba como que eso, algo seteado para lo que vemos ahora, ¿verdad? De los niños, los que son hermanitos, y, well, siblings, right? I'm sorry, you can cut stuff out, right? This is live. No problem. Okay. Entonces, pues vieron la necesidad de ayudar en esa capacidad, y
y ver cómo podían ayudar como iglesia, y no tanto enfocarse en cómo podía ayudar el gobierno, sino ellos mismos. como organización. Inicialmente Sí. con los sibling groups, que son los hermanos, que Sí. normalmente son más difíciles de Sí. colocar. Y es más, y ya, ¿sabes? La situación es traumatizante, ¿verdad? Para un niño que tiene que salir de su hogar. Entonces, imagínate ya con hermanitos que tienen que estar separados, Claro. ¿verdad? Wow. Entonces, lo que Jamie dice, que vieron esa necesidad de cómo se pueden ayudar a los que son hermanitos para mantenerlos juntos en una transición así. Okay. And say that, you know, this has to be a vision brought down like by God, literally. But how do you begin? You know, Yeah. it's, So we put the call out to the church, and our founding CEO, who's still with us today, we're celebrating 20 years this year in May. He stepped up and said, I'm willing to kind of help lead that charge. And then we started to look into the community to say, who can help, who can come along, how can you partner with us? And that's actually how we've grown to the size of the organization that we've had in 20 years. Sí, entonces nuestro líder que comenzó, que cumplimos recién 20 años en mayo de estar abierto, pues él, ¿verdad? Puso vamos a decir, el llamado hacia la iglesia, pero también en la comunidad, de cómo nosotros como comunidad podíamos como que responder a este llamado y a esta necesidad en la comunidad. so what I heard is it started with someone donating a property, just land, Yeah. right? Yep. So this piece of property where we are, and we'll walk through it in a few minutes, but this piece of property was really a gift from who is Bud Paxson, Ion Media, and he said, I have this piece of land and I see the vision. Took a little bit of coaxing and talking and relationships, so that's really what it comes down to. But eventually he gave this land over and said, let's create that vision. So it was 10 acres that was donated, nothing was here. You know, we've been here for 20 years, but this didn't happen overnight. So we raised capital, built one house, raised capital, built another house. And that's how we've evolved over the 20 years, responding to the needs of the community. Sí, entonces esta propiedad que ven aquí, claro, todo esto no estaba aquí, sino que era 10 acres de propiedad. Entonces el donante, Bud Paxson, él como que respondió al llamado y vio la visión y dijo, ok, yo quiero ayudar. Entonces, de la manera que sucedió era que se recaudaba fondos, entonces se abría una casa, después se recaudaba más fondos, se abría otra casa y así. Casa por casa, pero con un gran sueño. Claro, y Wow. con visión. Increíble. Sí. That's amazing. Yeah. And then 20 years later, This we is have- what you see. this is what we have. Yep. So this particular campus is obviously the flagship. We care for about 3 years old to 17 years old on this campus. It's a married couple, lives in the home full time. It's their full-time job. They don't do anything else, and it's definitely a full-time job. Sí. And we consider ourselves seed planters. So they're literally modeling for our children what family dynamic looks like, structure, stability, how to have self-worth and confidence and accountability, and stand up on their own 2 feet and don't let their past define them, because they've come from some very, very unfortunate circumstances. Entonces aquí, en esta propiedad, tenemos a una pareja en cada casa y esa pareja son los papás full time de estos niños. O sea, ellos no tienen otro trabajo, ese es su enfoque. Entonces, lo que Jamie decía era que los niños aquí son de 3 años a 17 años y nosotros, ¿sabes? Plantamos la semilla, pero son los papás realmente que están, ¿verdad? Derramando ese amor sobre los niños y enseñándoles qué es, ¿sabes? Crecer y entender de su valor, ¿verdad? Porque cada niño tiene una historia diferente y tiene un pasado fuerte, pero tenemos unos padres tremendos, tremendous college parents, Yeah. tremendos padres que de verdad entienden la misión y que aman a estos niños. Entonces, y les muestra cómo debería verse un hogar familiar. Yeah, and you'll see when we go in the house, yes, it takes money, it takes capital, it takes people, but there are also other resources. So we're nonprofit, but we operate like a business. So I think that's a critical piece in making us successful.
So we steward our resources as best as possible, whether it's food donations from local Publix, Sprouts, J&J Produce, Ernest & Scalisi, local companies donating furniture, clothing, other things that make it possible for us to stretch any of the actual financial dollars that are coming in the door. Lo que Jamie decía era que, claro, van a ver, ¿verdad?, que obviamente toma fondos o toma dinero para abrir estas casas y todo, pero nosotros somos una organización sin fines de lucro, pero operamos como un negocio en el sentido de que, ¿sabes?, somos muy cuidadosos de cada donación que llega a nuestras manos. Y somos muy cuidadosos en ese sentido de que aún los recursos como, vamos a decir, donaciones de comida, tener relaciones así para nosotros entonces poder como que extender cada donación que nos dan, poder, ¿sabe?, como que ponerla en su lugar, ¿verdad? Pero tenemos eso en mente de relaciones con donantes como Scalisi, que nos dan fruta, verdura, todo natural, Ernest, Publix, diferentes organizaciones. Y a veces uno cree que necesita solo el apoyo del gobierno, si no esto es imposible, pero con estos proyectos uno se da cuenta que si se trabajan juntos con la empresa privada, con la industria privada y estas causas y organizaciones, ahí es cuando uno dice lo imposible Dios lo puede hacer posible. I was saying that usually when people see these projects they assume they need to have government contacts, government funds, but these kind of projects, when they're fulfilled, you see how when you bring together the private sector, when you bring together these causes, you literally see that what seems impossible, God can make possible. You just lean on other people and their resources. I'm not good at everything, but I know how to find the people to put the things in place to make it happen. And that's kind of, I mean, that's how our CEO works, and that's how our board works, and that's really how we've been able to create what we have. Amazing. Sí, entonces eso es saber, ¿verdad?, que cada pieza es importante, como ella dice que ella no lo sabe hacer todo, pero ella sabe cómo buscar las personas que tal vez sí pueden o que sepan para llevar a cabo la misión. Amazing. So one last thing I'll say before we go inside, because it's nice and warm out here, right, is this campus is designed, and as you pan and take some B-roll and look, this campus is designed to look like a neighborhood. We have so many people that drive up, and I've had people ask me if these homes are for sale. People come for a tour and they think they're in the wrong place. It's by design, and you'll see any of our vans, any of our, outside of our maintenance vehicles, any of our cottage vans we don't have the logo plastered on the side because we want the kids to feel like they're coming home. We don't want, if the school bus drops off here, if the school bus drops off, we don't want the other kids looking at them going, why do you live in this, you know? It's so they also feel like they're coming to a real neighborhood, and it helps normalize what life can be for them. Sí, entonces van a ver mientras caminamos, ¿verdad?, hacia las casas, que todo esto está diseñado para que se vea como un vecindario, ¿sabes?, de familia. Y es para, ¿sabes?, ofrecerle una vida normal a estos chicos, ¿verdad?, que vienen del sistema. Entonces, que cuando ellos, la guagua o el autobús los deja ahí mismo al frente, que cuando los otros chicos lo vean bajando y todo, que los otros chicos no digan, oh, ¿y por qué estás aquí? No, sino que se vea, no, es un vecindario normal. Jamie mencionaba que constantemente tenemos personas que dicen, estoy buscando una casa para comprar, porque piensa que es un vecindario normal, pero ese es el punto. Todo está diseñado, hasta los vehículos, para verse como si fuera una casa, un hogar normal. No, y les digo que eso nos pasó a nosotros. Llegamos a hacer un tour y dijimos, yo quiero vivir acá. We said that when we came for the tour, we were like, I want to live here. You know? So I think that's amazing. Let's go check it out. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Especially for what you guys are trying to communicate. It took here in America about $300,000 to build each one of these homes.
And again, it happened over time. So this campus was built out from 2001 till about 2006. Okay. Each one of our homes, and we have 5 on this campus and then an emergency shelter, each one of them has a plaque, and this happens to be the Kirkwood family. So they were the ones who donated the funds to create this home. And then in 2018, Johnny and Terry Gray, longtime supporters, renovated all of our homes. We are now looking at 17,000 children and youth that we've served in the 20 years. So the homes start to look like they've served a lot of kids. Yeah. So we had them renovated, and this was their gift to us. So this, I think, the capital is very important for your folks. Perfect. Do you want me to translate that? Well, let's, okay, so here we are in one of the cottages. I don't even want to call this a cottage. This is like one of the homes. 'Cause this is Yeah. amazing. But we're going to go in a second, but I think it's so important to, mention how these get built, how they've gotten renovated, how they've been maintained all this time. So I think it's awesome that what you're telling us. I don't know if you want to mention. Sí, entonces, por ejemplo, cada hogar, como habíamos mencionado, no fue que todo se hizo de un solo, ¿verdad? Sino que fue una casa por cada casa. Entonces, como Jamie mencionaba, el costo es como $300,000. Entonces, esta familia aquí, Kirkwood Family, fueron los que donaron para nosotros poder abrir esta casa. Entonces, nosotros hemos servido como casi 17,000 niños, hemos tenido 17,000 niños durante todos los años. Entonces, obviamente, por el tiempo, la casa necesita un poquito de renovación aquí y allá. Entonces, en el 2018, Johnny y Terry Gray fueron los que muy amables pagaron por todas las renovaciones para la casa. Wow. Para nosotros poder seguir la misión. Nuestra casa tiene 2 niños y siempre es un desastre. Entonces, no me imagino con 17,000. I said, my house has 2 kids and it's a disaster. I don't imagine 17,000. Yeah, right. We Exactly. need to renovate. We are inside, and as you can see, this is incredible. So tell us what goes on here, or how this works. Yeah, so each one of our cottages are laid out the same way. They're decorated a little bit differently because our homes are separated by gender. So some are girls' cottages, some are boys' cottages. There's 6 children between the ages of about 3 and 17 that live on this campus, as I mentioned. But they're all laid out exactly the same way. You walk right into a living room. It really is supposed to feel like family. There's 2 hallways, and we can take a peek down into the kids' room. But there's 2 kids in each room. And then they share a bathroom as well with another set of 2 kids. Again, 6 in here. And then behind this door is actually a 2-bedroom, 2-bath apartment where the cottage parents live full time. A handful of them will have maybe something off-site for a day off or 2, but for the most part, they live here full time. And there is a third, a respite parent, who is this almost like a grandma or an aunt or an uncle, someone who comes in and allows our cottage parents to have 2 days off. But it's a consistent same person, so that way there's stability and consistency, and the kids are kind of they feel safe, they feel stable, they feel that consistency, and they allow our cottage parents to have their 2 days off. Yeah. Entonces, cada casa van a ver como el mismo setup. Cuando tú entras, hay una sala y está supuesto sentirse no como un edificio, sino como un hogar, ¿verdad? Entonces, tenemos por ejemplo, en este lado, 2 cuartos, cada cuarto tiene 2 niños, entonces los cuartos, de estos 2 cuartos comparten un baño. Como había mencionado, cada casa puede tener de niños de 3 años a 17 años, 6 niños por cada casa. Por esa puerta ahí viven los padres. Entonces, como 2 días en la semana, ellos tienen como un tiempo de descanso, obviamente, ¿verdad? Porque están 24 horas 7 con 6 niños. Entonces, tenemos lo que dice como un padre de descanso, que viene siendo como una tía, como un abuelo, pero siempre hay esa consistencia para los niños, es la misma persona cada vez. Entonces nunca se siente como que, pero ¿quién es esta persona extraña? Sino siempre se siente como una familia. Pero mira que la excelencia está en los detalles, y nosotros como papás decimos, hay unos días que uno ya no puede más, y entra la tía y el abuelo, y poder que estos niños sientan ese ambiente acá es increíble. I was telling that excellence is in the details. Well, let's go look at a bedroom. Let's go. So you can take a look at that.
So one thing that we really pride ourselves on with our bedrooms is that each one of our kids, as I mentioned, they share a bedroom, but they all have their own bed with drawers underneath, their own dresser, their own closet. So we're teaching them accountability, we're teaching them self-worth. They have things. Many of the kids that come into our care come in without anything at all. Right. So they acquire things over time as they spend their time with us. They could be with us for 2 weeks, 2 months, 2 years. But it teaches them accountability, doing their laundry, putting their chores away. We also remind them that this didn't just fall from the sky. This isn't just manna that fell from the sky. People have poured into them and helped provide. There are donors who have helped make this possible for them. So it also gives them self-worth and confidence that people actually care about them and love them. So they get excited to make their bed. I know it sounds crazy, but they do a lot of times get excited for that structure, to make their bed, to put their clothes away, because there is this element of self-accountability and growing up and feeling like they're safe and stable. Sí, entonces van a ver que en los cuartos, van a ver, los niños tienen su cama, tiene el bureau, tiene, o sea, dónde poner su ropita, el closet, y es como también instruir a los niños de, ok, hey, tienes tú que hacer y todo así, no, sino que ellos saben que esto, como decía Jamie, que no es algo como que cayó del cielo y ya apareció esta casa, este cuarto y todo. No, tenemos donantes, tenemos personas que realmente los aman a ellos tanto, que dijeron, no, creemos en lo que está haciendo esta organización, creemos en ustedes, ¿verdad? Que van a tener un futuro. Entonces, por eso ellos, ¿sabes?, setearon esto de esta manera, pero le muestran a los niños de que, ok, como que en verdad yo tengo mucho valor, no importa el pasado de ellos o de dónde vinieron, sino que yo tengo valor. Hay gente que de verdad me ama y que cree en mí. Entonces, como decía Jamie, es algo como que medio chistoso, pero sí, ellos como que se emocionan a hacer su propia cama, porque es como que algo que, algo que tengo, un regalo, una bendición. Y en un mundo donde sienten que todo es temporal, qué bonito es que se sientan que están en una casa, como si fuera permanente de toda su vida. O sea, absolutely. Well, and we help to move them outside of just surviving, right? You have the hierarchy of needs, so if we're able to fill the needs for them to feel like they're not surviving, they can start to unpack their brokenness, they can start to allow us to plant those seeds and pour into them a new foundation and focus on school, on catching up in school. Statistically, children in our care will come in about 2 years behind in grade level. So we can focus on school, early childhood education, mentoring and tutoring. We can develop their gifts or talents. We had one of our youth make the championship beach soccer game, which is just awesome. You know, you don't see that a lot of times. And Will, one of our young men, said that now he's doing amazing, just graduated with his master's in psychology and social work, but he thought that he would only be a Publix bag boy. So to be able to put them into environments like this and get past just survival, right, and pour in so much more and model that for them, that's what shatters the statistics. Wow. ¿Sabe? Y creo que lo que ella está, ¿sabe?, mencionando es que es algo que en verdad hasta a mí me toca mucho. I'm saying something that also touches my heart. Yeah. Es que no se trata de simplemente enseñarle a estos niños de cómo sobrevivir, se trata de mucho más. Se trata de ellos, ¿sabes?, entender, ok, no, yo puedo alcanzar meta y todo esto, y no simplemente ser como lo que dice la estadística. Entonces mencionó, ¿verdad?, que tenemos uno de los chicos que acaba de ganar un campeonato en fútbol, tenemos otro que se graduó de la universidad y que llegó aquí pensando que él simplemente llegaría solamente trabajar, vamos a decirlo, en un supermercado, guardando las compras de la gente. Entonces aquí se le dio esa fundación de creer, no, tú puedes alcanzar mucho más. Y lo alcanzó porque llegó a graduarse de la maestría en, what did he a master's in what? A social work and psychology. Exacto, en la psicología y todo eso. Entonces es algo que va mucho más allá de simplemente ellos sobrevivir. And he comes back and actually volunteers. He volunteered over the summer. Wow. And to see so many of our youth come back full circle, we really are breaking that cycle. And that's, you know, what we want to do generationally, is break that cycle. Sí, lo que queremos hacer es romper, ¿sabes?,
ese ciclo, ¿verdad? De generacional que a veces entra aquí. Y vemos como Will, o sea, regresa de vez en cuando, Sí. y al ver que, wow, estamos rompiendo todo eso, ¿verdad? Es algo muy impresionante, muy Vuelven grande. a servir increíble. Es algo que empiezan a sentirse como parte de algo más grande que ellos. Sí. They start feeling they're part of something that's More, even bigger yeah. than them. You know, so it's wow, that's amazing. Yeah. Well, let's go walk over to the kitchen. So here we are in the kitchen area, which is beautiful. I think it's important, and I like to kind of mention when I'm showing people and giving a tour of the campus, it's really important to just kind of show the family nucleus, the family dynamic. So we have, each one of our homes has a big dining room table, and that's so we encourage them to do highs and lows, you know, while you're doing your homework, but then you're having family dinners 2 to 3 nights a week, Taco Tuesdays, you know, pizza Mondays, whatever it is. One of the things that I know I took for granted growing up was seeing my parents go to the grocery store and preparing the meals and cooking the meals, setting the table, how to interact with other people in a dining setting, how to just some of those foundational things that you pick up inherently through your parents and because it's modeled for you, our kids just don't see. Why are they making their bed? Why are they brushing their teeth? Why do they have to wash their hair? Why are they doing laundry? These things, we're not just telling them and saying you have to do this. We're showing them and modeling them so they start to learn how to think for themselves and foresee what's going to happen if I don't do this. This is going to deteriorate. My clothes are going to be dirty. So I think it's just really important for us to understand the seeds that we're planting are so critical and basic, but it's the foundation for everything. Yeah. Entonces, una de las cosas muy importantes para nosotros, o sea, enfocarnos en cada casa vemos, ¿verdad? Una mesa para cenar grandota, para que todos puedan sentarse, tengan ese tiempo tan importante, tan crucial de tener la cena todos juntos. Y Jamie mencionaba algo muy importante, ¿verdad? Que es algo que muchos de nosotros crecemos ya con eso, de que, llega mamá y papá, hacen su compra, entonces tenemos cena juntos, y para nosotros a veces no es nada, pero para muchos de estos niños, ellos no han crecido con eso, no están viendo eso. Pero en nuestros hogares, ellos están viendo ese ejemplo de, no, esto es lo que es una familia. Nos sentamos juntos, tal vez hacen sus asignaciones, las tareas aquí, hablamos de nuestro día juntos, hablamos de las altas, las bajas. Y ella dijo también otra cosa muy importante, que es no simplemente decirle, no, tienes que hacer esto, sino mostrarle el por qué tienes que hacerlo, o sea, la importancia detrás de haciendo los quehaceres, lavándote el pelo, porque muchos los niños llegan aquí no entendiendo el por qué tengo que hacer eso, sino que le estamos modelando a ellos, hey, this is why, esta es la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Entonces, esta es una parte muy especial para los chicos. Y es increíble porque uno piensa que solo le están enseñando cosas que hacen en familia, sí. Pero en realidad lo que están es rompiendo sí. Cosas generacionales, que de ahí en adelante los descendientes de estos niños van a tener eso que de otra manera no lo hubieran tenido. What I'm saying is that you think you're just teaching them, you know, certain family traditions or anything, but in reality, what you're doing is you're breaking like generational patterns. So their kids and their kids are going to know what this is, whereas if they wouldn't have had this experience, They don't know what they don't know. they wouldn't. And you know, the basics for every society is family. Yeah. So I mean, that's amazing. Well, behind this door is our laundry room. We like to say that if they're tall enough to reach the washer and dryer, they're tall enough to do their own laundry. So they each have their own laundry day. Clearly this gave one of them a little added boost. But they each have their own laundry They have day. their schedule. Yeah, and they have a schedule. Again, planting seeds. So this is usually where people say, oh, can I send my kids here? Yeah. So Look at that. That's what they should put for me. If you wear it, if you wear it, you wash You it. wash it. Yeah. Si tú te lo pones, tú lo lavas. Exacto, muy bien, sí. I was like, let me zoom in on that. Let me zoom in on that and show my Right, husband. exactly. Lo puso ahí porque eso me lo va a mostrar a mí después. Ah, muy bien. Well, let's go in the side room that you said that you really were fascinated by. So, this is a very important room, very special room. Un
habitación, un lugar muy importante. What goes on here? So this space is something that people are usually really amazed by. Most of the kids, if their parents' rights are still intact, so they have not been terminated or TPR'd, a lot of times they have to go for visitations, but in a clinical or cold, sterile, somewhere that's not comfortable for them. What we've done here is we've taken a room that is an extracurricular room. They can play games, they can watch TV, they can read, whatever, after they do obviously their chores and homework and all that kind of stuff. But there's a two-way mirror here, so that way if the parents' rights are still intact, they can visit. On the other side of that is the parent's office. Right, and it's a full-time working office. But they're able to visit here, where it's a little bit more comfortable for the kids, right? And the cottage parents, the bio parents, everybody can kind of be in one setting, and it's monitored. It also helps if you're, we cross 5 counties, so if you have a child that's an hour away from Vero, an hour and a half away, the likelihood of reunification is narrowed when you're trying to meet at all of these different places. Right. So to be able to bring this here makes it just an all-around better opportunity. Sí. Entonces este cuarto es muy especial porque, claro, aquí los niños, los chicos pueden jugar sus juegos, ver televisión y todo, después obviamente sus tareas, pero también mayormente se utiliza este cuarto, vamos a decir que si los padres de los niños todavía tienen, están permitidos por la ley, de todavía tener contacto con sus niños, pueden venir aquí a visitar a sus niños. Y obviamente hay un espejo ahí, ¿verdad? Donde se sientan los papás, puede monitorear todo, asegurar que todo está es bien seguro. Entonces no es un lugar donde usualmente en conversaciones así o visitas de los papás son lugares fríos, son lugares donde se siente como que estás en una oficina. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de crear un ambiente cómodo para el niño, también para el papá, donde ellos puedan saber hablar y puedan trabajar en esa parte de la reunificar, si es posible, a través de las cortes. Entonces tener esto, ¿verdad? Entonces ya mencionaba que nosotros, cruzamos muchos condados, entonces se le hace difícil, obviamente, buscar lugares entre tantos condados, ¿verdad? Pero el poder tener esto aquí es algo muy grande para el niño, obviamente, ¿verdad? Y también para nosotros tener un ambiente donde nosotros sintamos que nuestros niños están en un lugar seguro. Wow, great. So that was amazing. But I have one question. So you mentioned it was from 3 years old to 17 years old. And in a lot of these systems, when they turn 18, it's like, okay, well, it's nice, good luck. So what happens? Yeah, so it's a great question. We actually, and you're correct, because I did say this campus is about 3 years old to 17. We, as a whole, as an organization, actually carry newborns to 25 years old. So this campus is kind of that 3 to 17. We care for newborns until 17 out in the community. So if you wanted to be a foster parent, we license you, provide case management wraparound services as well. But then when you have, regardless of whether you come from that situation or on a campus-style setting like this, once you turn 18, the cycle can start back over again because you're homeless, right? You're no longer in the foster care system because now you're an adult legally in the United States. So what happens is you get a check from the state for $1,256 every single month, and they say, come on back. But what we found was statistically about 57% or 60% of those kids young adults within 12 to 18 months will be incarcerated or pregnant. So we had some donors come to us in 2006 and said, what are you going to do about it? And we said, well, we know what we have to do, we just need the money to do it. So they stepped up, Dive Bar, it's a local restaurant here in Jupiter, and they stepped up and said, we'll provide the capital if you can make this program happen. So Villages of Hope is our transitional independent living program. You want to translate that and then I'll get into the rest? Okay. Entonces lo que Jamie estaba mencionando es que en realidad el programa es de recién nacido hasta 25 años. Estos edificios, estas casas son de 3 a 17, pero también tenemos un programa para los de 18 hasta 25. Normalmente, como tú habías mencionado y Jamie también, después cuando uno cumple los 18, el sistema te dice, ok, ya eres adulto, ya como que arréglatelas tú, ¿verdad? Entonces,
lo que ya había mencionado, que es triste, ¿verdad? Es que como 50%, you said? Or 60%. Como 60% el porcentaje de esos jóvenes adultos que ya, 18, terminaban o en la calle o con niños, en la cárcel. Entonces queríamos romper otra vez ese ciclo, ¿verdad? Entonces teníamos donantes que decían, ok, pero ¿qué es lo que podemos hacer para estos chicos que ya el sistema le ha dicho, ok, ya te pasaste de edad? Entonces tenemos unos donantes tremendos de corazón, Dive Bar, ¿no? Que están localizados en Júpiter, ¿no? En Júpiter. Entonces que entendieron la necesidad, y ahí fue donde salió nuestro programa de Villages of Hope. Entonces viene siendo para eso, esas mismas edades, 18 a 25. Wow. And so the key that makes this program work is that it's a 12-month program. The youth that are there, they're there because they want to make intentionally a change in their life. So it's not only those who have aged out of foster care, but it's also otherwise homeless youth. So maybe you're 18, 19 years old, you were never in foster care. You're 18 and you're homeless. You know, you're 20 years old, you're homeless. So we're still able to provide those same resources for you. However, you need to want to be a part of this program. Part of that is, instead of calling it rent, it's a $300 a month program fee. So we own the mortgage, we own the land, not the mortgage, the building, we own the land, so we don't have any debt on that building. So that's a crucial part to making this program work, because $300 a month, I don't care where you live, that's you're not gonna find it anywhere. So they pay this $300 to be a part of a program fee. That's one of the ways that they acknowledge, I'm in this program, I'm working, I'm going to school, I'm saving. But if we had a mortgage, we wouldn't be able to afford offering them that such small rate. And then it's a contract essentially that they're signing, saying that I'm going to work hard, I'm going to be in school, I'm not gonna go out and party and do drugs and sleep around with a bunch of people. If they do, they break the rules, we'll welcome them back, but we'll say, when you're ready to come back and actually be a part of this program and work to better yourself, you're welcome to come back. But until then, we need you to be, on target. Entonces, una parte muy clave de este programa es que los jóvenes adultos tienen que querer ser parte del programa, ¿verdad? Porque es un programa donde es para ayudarlos en su transición a ser adultos responsables, adultos que también sean parte de la comunidad, de la sociedad, ¿verdad? Entonces, pues hay una renta aunque no se le dice renta, sino se le dice más un costo en el contrato que es de $300. Entonces, una de las partes muy importantes es que nosotros somos los dueños de esa propiedad, no debemos nada, no hay nada de deuda en esa propiedad, que es muy importante, en verdad, para poder correr el programa, porque 300 al mes en verdad no hace nada, pero es más enseñándole a estos chicos de la responsabilidad, no se trata de ellos más que, ok, vivo ahí y ya, no, voy a ser un adulto responsable, o voy para la escuela, o voy a aprender algo, me voy a trabajar, pero el punto es instruirlo para, ok, ¿cómo es que tú te puedes levantar y seguir hacia adelante? Entonces, ella también dijo algo muy importante, que no solamente para los chicos que han estado en el sistema, ¿verdad?, que han tenido padres sustitutos o algo así, sino puede ser jóvenes adultos que no tengan dónde vivir, ¿verdad?, pero quieran ser parte de este programa. Entonces, pero ahí está la clave de ellos querer, ok, en verdad quiero ser parte de este programa, y también voy a obedecer las reglas del programa, que es, hay horas de llegada y todas esas cosas. So. And it's so much more than just shelter and living. So there's life skills development. We actually offer that here as well. So 13 to 17 and then 18 to 24, they're in life skills development. So every month they go to some sort of life skills training, so whether it's how to communicate, how to have good relationships, resume writing, how to dress for an interview, how to present yourself in an interview. These foundational skills that you need. I guess I'm trying to mix the two languages together, and I have no idea what I'm saying. These foundational
pieces, it's just critical for us to be able to get them to transition again into healthy adulthood. It's not meant to be a long-term program. So they're going to be with us for a period of time, again, seed planting, and then when they're ready to go out on their own, they will. We've had some that have been with us for a year, less than a year. We've had some that have been with us for 3 years. Sí, entonces, aún aquí, ¿verdad? En este programa se les muestra a los niños, los que están aquí hasta los 17 años, de piezas fundamentales, ¿verdad? De cómo saber comunicar, cómo vestirse para una entrevista, cosas que ellos deberían de aprender para, ¿sabes?, ayudarlos a ser adultos responsables. Y pueden estos chicos estar aquí, ¿sabes?, por 2 semanas, 2 meses, 2 años, nunca se sabe. Entonces, lo importante es mostrarle, enseñarle, plantarle esa semilla, como dice Jamie, plantarle esa semilla para que ellos puedan, ¿sabes?, al fin y al cabo, oye, ya salir solitos y saber cómo, ¿verdad?, enfrentar el mundo, enfrentar sus responsabilidades. O sea, es como una vida universitaria, si se puede decir así, como dorm style, como it's like a college kind of where they need to learn the basic stuff. That's amazing. And I think what it's important that, so you would think, okay, they just stay here and live here and then that's it, but no, there's so much more. So why don't we go check out what are the things you offer them besides just, you know, having a family? Yeah, our enrichment center, you mean? Yeah. Yeah, let's go take a peek. about that? I know that, you know, some of those things, you kind of respect the privacy and everything, but if you can just tell us about it. Yeah, of course. So Johnny and Terry Gray, the folks that renovated all of our homes, said they were taking a tour a couple of years ago, and Johnny saw a young man playing basketball, kind of a rickety basketball hoop, and he said, "Is this all you got for the kids?" And we said, "Well, no, they're part of, you know, different groups and sports activities." And he goes, "No, we need something on the campus." So his gift 1 year to us was to build this incredible fitness facility. We wouldn't spend our money on that. It's not something we put in our budget, but he said, "This is my gift to you." We said, "Okay, absolutely." And it is the most immaculate, state-of-the-art gym. And we had a professional golfer and bodybuilder, although she's not like a traditional bodybuilder, but
which is amazing, and she designed everything that's in there. So we have over 700 people coming in and out of the door every month, and we have different wellness and nutrition programs. We have CrossFit coaches, we have yoga, Pilates, MMA, martial arts, everything that you could possibly think of to give our kids an opportunity to be exposed to different things to help develop. Los mismos que hicieron las renovaciones de las casas en 2018, una vez él vio uno de nuestros chicos jugando básquetbol, entonces él nos preguntó, bueno, ¿y esto es todo lo que ustedes tienen, ¿sabes, de deportivo para los chicos? Entonces nosotros le avisamos, bueno, ellos están en otros clubes, de otros deportes. Le dijo, no, ellos necesitan un edificio donde ellos puedan ir a hacer todo tipo de deporte. Entonces, obviamente no estaba en nuestro presupuesto, pero él, muy amable, muy generoso, nos dio este tremendo regalo de un gimnasio. Es un gimnasio grandísimo donde nuestros chicos pueden ir y tienen, como ya estaba mencionando, diferentes clases, Pilates, yoga, tienen, bueno, es un lugar donde nuestros chicos pueden ir y realmente como que hacer todo tipo de ejercicio que ellos quieran. Muchos de nuestros chicos de ahí han cogido como un amor a los deportes y de ahí se han conectado muchísimo en los deportes en la escuela y de ahí sacan becas. Wow. Para universidades, que es otra parte muy crucial. Entonces tenemos como más de, you said like 700 people, ¿verdad? Yeah, 700 personas que vienen y salen de ese gimnasio. Y otra cosa que ella mencionó que es muy importante, tuvimos uno de los chicos que le gustó tanto la nutrición, el programa de nutrición que tenemos, que perdió más de 70 libras. Wow. Entonces, súper chévere. This is an amazing tour. And the reason we wanted to do this is because everyone can help. Mm-hmm. And as we've seen, you know, everyone has helped, but it goes more than corporations. It's just, you know, whatever you have to give is really important, whether it be time, whether it be resources. So we really want to know and tell everyone that's watching this is, how can we help? So like you said, so you can give of your time, your talent, your resources, and really looking in your own community as well and seeing how you can be inspired to connect with your own community. We have people that support through our annual giving, $5 a month, $100 a year, whatever that is. We have people who give capital gifts to help make this happen. We have people who come and paint the buildings and give of their time and their talents in that way. That will come cook with our kids, that will just drop off meals. Right, so if you had 6 kids in your home and you're taking them to and from school and to all these extracurricular activities, to have somebody bring you a lasagna, and all you have to do is put it in the oven, that's a blessing, you know. So we have people that sew in a lot of different ways. They serve on event committees, so we host large fundraisers, so maybe they serve that way. Or some people just are going to share maybe this message and share and help spread that word. So there's tons of ways, but if anybody is interested in getting involved personally in Place of Hope, they can go to placeofhope.com, and there's an Engage tab. And then that really starts a conversation, and we'll figure out where you belong. Yeah. Hay diferentes maneras, ¿verdad?, de cómo ayudar, cómo poder servir, sea con tu talento, con tu tiempo, con tus recursos. Tenemos todo tipo de donantes, ¿verdad? Que hasta tenemos anual, puedes dar hasta $5 cada mes, lo que tú puedas dar, ¿verdad? Tenemos gente que vienen y donan su tiempo para poder ayudar a mantenerse en nuestros edificios, pintando o hasta trayendo comida para las casas, que eso es tremenda ayuda, ¿verdad? Porque obviamente tenemos nuestros padres que están con un corre, ¿verdad? Con los niños, llevándolos para la escuela, las actividades, todo eso. Entonces poder tener una comida ya hecha, que ellos nada más tengan que poner en el horno y ya, eso es tremenda bendición. Entonces de verdad hay diferentes maneras como ayudar. Si están interesados en ayudar, pueden ir a placeofhope.com. Entonces hay un tab donde dice Engage. Entonces, de verdad que de una manera u otra hay espacio para cada persona poder ayudar. Excelente. Y so, what if someone gets inspired? Say they live in another country where, I mean, this whole foster system, or there is no foster system, and they just get inspired. God touches their heart and says, how can I do this here? I don't even know where to start. Can they reach out to you? Absolutely. I would say they can definitely reach out to us, but they also want to look and see
what their legislative system looks like. Look at what the government allows. So we are contracted with the state. So see what that climate looks like there, wherever they are. But they're welcome to reach out to us to really get a kind of a blueprint of what we've done. Sí, definitivamente pueden conectarse con nosotros para como más o menos enseñar, ¿verdad? Más o menos cómo debería lucir o una manera que podríamos ayudarlo, pero definitivamente, obviamente, tendrían que mirar, ¿sabes? Las leyes y los reglamentos que hay en su estado o en el área donde están viviendo, pero definitivamente de cualquier manera que nosotros podríamos ayudar, estamos disponibles. Well, no, it's really been a blessing just to see something done for people in need and done with excellence. It's really touched our hearts and it made us want to do this video so that more people can see that you know, God makes possible the impossible. Absolutely. So thank you so Thank much. you so much. We appreciate you. Muchas Un placer, gracias. un placer. Y esperemos estar siguiendo apoyándolos y que a través de este video pues muchas más personas puedan Qué bien. Eso apoyar. esperamos.